सांध्य पाठ्यक्रम आप समस्त स्वागत कर आम पढ़ुचु से 1965 अगस्ट मसर संपादकीय को विषयटी हूँ श्री अरविंद पाठ्यक्रम बृहत्तर भूमिका। श्री अरविंद पाठ्यक्रम बृहत्तर भूमिका प्रपत्ति लिखुंट श्री अरविंद भावी मानव जातिर जो चित्र देइछन्ति भविष्य मानव समाज जो निर्देश देइछन्ति जो महासत्यर सिद्धि निमित्त प्रयास करछन्ति ता आशा एवं सन्देहर व्यापार नुहे। जदिओ संपूर्ण नुआ एक कथा जदिओ एपर्यंत आदौ हो नथिबा संसार किछि से भली एक कथा किंतु तथापि ता आशा और सन्देहर व्यापार नुह। कौन होता है साधारणतः नुआ कथा लोक सन्देह करते हम न पारे किंतु कहीं कारण श्री अरविंद स्पष्ट रूप घोषणा करछन्ति इट्स नॉट ए होप बट ए सर्टिट्यूड दैट कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नेचर विल टेक प्लेस। अर्थात यह केवल आशार कथा नुहे बर निश्चित जे मनुष्य चरित्र निश्चय ही रूपांतरित हो। एते कठिन ए कठोर भाषा और स्पष्ट भाषा कह अर्थ कौन आउ सन्देहर प्रश्न कहीं किंतु रूपांतर पछरे समाज सर्वप्रथम केतक व्यक्ति केतक गोष्ठी ही अग्रसर हे सेटा हूँ सबुठ गुरुत्वपूर्ण कथा जे किछि व्यक्ति एथरे कार्य आरंभ करेंगे। व्यक्ति व्यक्ति ही विवर्तन धारा अग्रगति और नूतन सत्य प्रकाश निमित्त प्राथमिक चाबिकाठी कि हम ना के जन है समस्त आस्ते आस्ते हे आ समझ को अपेक्षा करते सी हो मुझे सी हो सेमत हेनी किए ना किए हम निश्चय। श्री अरविंद लिखे द इंडिविजुअल इज इंडेड द की ऑफ द इवोल्यूशनरी मूवमेंट। अर्थात मानव जाति मध्य जेते बेसी परिमाण अर्थात इंडिविजुअल व्यक्ति ही प्रकृत में जो विवर्तनगत कार्य चली सी हूँ मूल चाबी प्रत्येक व्यक्ति। सुतरां मानव जाति मध्य जेते बेसी परिमाण नैराश्य हताशा विपर्य विक्षोभ बढ़ी उठिब केतक व्यक्ति ये संकट उद्धार पाइबा निमित्त ज्ञात सेरे हो बा अज्ञात सेरे हो ये नूतन आलोक और सत्यर अभिमुखी हेबे। अर्थात जितेबले समस्या आसो परिस्थिति जटिल हम निश्चय किसी व्यक्ति तार समाधान खोजे से जाणिकी समाधान खोजतु बा अजाणत हो अजाणत खोज खोज समाधान दे आउ जाणिकी एपटे आउ किसी समाधान निश्चय थी एपर्तन जो समाधान दिखाई से समाधान समाधान नुह कौन प्रकार समाधान दे पारना तेणु आउ कुछ समाधान थी ये किसी गोटे खोजे से सामाजिक जीवन में केतक व्यक्ति एप्रति आकृष्ट हो ये आदर्श लक्ष्य साधन दिगरे स्वीकृति देवे और यह कार्य परिणत करने निमित्त चेष्टित हे। समाज भीतर प्रवेश कर समाज समाज ही से मुख फेर से दिग सामाजिक स्वीकृति सामाजिक जीवन में केतक व्यक्ति एप्रति आकृष्ट हे सामाजिक जीवन में आम जो जीवन बंचुँ ये जीवन में आकृष्ट हे ये आदर्श लक्ष्य साधन दिगरे स्वीकृति देवे या कार्य परिणत करने निमित्त चेष्टित हे। अवश्य अतिमानस दिव्य सत्यर अवतरण क्रिया ही केवल केत व्यक्ति व मुष्टिमय शिष्य वर्ग निमित्त उद्देश्य नुहे पाखे सीमाबद्ध नुहे जदि बा किसी व्यक्ति ए कार्य करने आरंभ करेंगे दरकार किंतु ताहा अतिमानस सेमती लिमिटेड नुह अल्प व्यक्ति भितर अल्प जाति भितर गोष्ठी भितर से लिमिटेड नुह आरंभ किसी व्यक्ति कार्य कर दरकार किंतु या सेपरी नुह यह विशाल दिव्य तत्वर क्रिया हेब सकल सृष्टि उपरे समग्र मानव जाति एपरिक जीव जगत और उद्भिद तथा भौतिक जगत उपर समग्र सृष्टि उपरे अतिमान शक्ति क्रिया समग्र सृष्टि उपर मनुष्य जीव जगत उद्भिद जगत सबकि जेते जेते शक्तिर क्रिया वृद्धि हम सेते अधिक संख्यार लोक एप्रति आकृष्ट हे। स्वतः जीवन और कर्मर समाधान यही सत्य देखा पाइबे समस्त समाधान देखिए सत्य भितर अतिमान सत्य थरे तार प्रमाण पाइले थरे जानीगला धीरे धीरे आकृष्ट हुए प्रति तेबे
ଯେଉଁମାନେ ଏହି ସତ୍ୟ ପ୍ରତି ସଚେତନ ଭାବେ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହୋଇ ସେହି ଶକ୍ତି ଓ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ନିଜ ଆଧାରରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇ ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ ସେମାନେ ହେବେ ଏହି ସତ୍ୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପଥରେ ଅଗ୍ରଣୀ ବା ଯନ୍ତ୍ର। ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱମୋଟ ନିଜ ଆଡ଼ୁ ଚାହିଁବେ ଏତେ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ, ଯଦି ଜାଣିବେ ଏଇଟା ହିଁ ସମାଧାନ, ଆମେ ଯଦି ସମାଧାନ ବୋଲି ବୁଝିଯାଆନ୍ତୁ, ଜାଣିଯାଆନ୍ତୁ, ଆମ ଭିତରେ ଯଦି କନଭିକ୍ସନ୍ ଆସିଯାଆନ୍ତୁ ଆମେ ହେଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆହୁରି ବେଶୀ ହେବା ଦରକାର, ଆହୁରି ଅଧିକ ହେବା ଦରକାର। ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ ସେମାନେ ହେବେ ସତ୍ୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପଥରେ ଅଗ୍ରଣୀ ବା ଯନ୍ତ୍ର। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ସତ୍ୟର ବା ଜ୍ୟୋତିର କ୍ରିୟା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସଚେତନ ନୁହନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହାଦ୍ୱାରା କେତେକାଂଶ ଉପକୃତ ହେବେ। ଆପଣ ସଚେତନ, ଆପଣ ଉପକୃତ ହେବେ ନିଶ୍ଚୟ, କିନ୍ତୁ ଆଉ କେହି ସଚେତନ ନୁହଁ ସେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଭାବରେ ବି କିଛି ପ୍ରଭାବିତ ହେବ। ଯେମିତି ପଡ଼ୋଶୀ ଘରରେ ଆପଣ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଆସିଲେ ତା ଘରେ କିଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ପଡ଼େ, କିଛି ଅଞ୍ଚଳ ଆଲୋକିତ ହୁଏ, ସେମିତି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ବି ତା ଉପରେ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁମାନେ ସଚେତନ ହେବେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ଯେଉଁମାନେ ସଚେତନ ହେଇନଥିବେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବି ପଡ଼ିବ। ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତି ମଧ୍ୟରେ ଏକ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଐକ୍ୟ, ସମନ୍ୱୟ, ଭାତୃଭାବ ଏବଂ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତି ମଧ୍ୟରେ ଏକ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଐକ୍ୟ। ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଐକ୍ୟ କ'ଣ? ମାନସିକ ଐକ୍ୟ ତ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ସେ ବି ସେୟା କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଏକା କଥା କହୁଛୁ, ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଗୋଟେ ଐକ୍ୟ ଆସିଛି। ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଐକ୍ୟ ମୋର ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ କିଛି। ଧରନ୍ତୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ମୋ ଚିନ୍ତାଧାରା ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମେଳ ଖାଉଛି। ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଭାବରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଐକ୍ୟ ସାଧନ। ଏମିତି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ସମ୍ଭବ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଐକ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ। ସମନ୍ୱୟ ହେବ, ଭାତୃଭାବ ଏବଂ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଏପରିକି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାର୍ଗର ସାଧକମାନେ ଅଜ୍ଞାତ ସାରରେ ଏହି ସମୁଚ୍ଚ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ଓ ଆଲୋକ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୂତ ଭାବେ ଉପକୃତ ହେବେ। ମାନେ ମା ସୁରେନ୍ଦ୍ର, ଆମ କହିଦେଲି ଭୁଲରେ, ମା ସୁରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଧାରା ଛଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସାଧକମାନେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଉପକୃତ ହେବେ, ପ୍ରଭୁତାର ଉପକୃତ ହେବେ। କାରଣ ଗୋଟେ ନୂତନ ଭବିଷ୍ୟତ କଥା କୁହାହେଉଛି, କେଉଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସଂସ୍ଥା କହିବନି ଯେ ତାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲୋଡ଼ା ବୋଲି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଦରକାର, ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଏହି ଆଲୋକ, ଏହି ଶକ୍ତି ଏବଂ ଆଲୋକ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୂତ ଭାବେ ଉପକୃତ ହେବେ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ସାଧନା ଦିଗରେ କ୍ରମଶଃ ବାହ୍ୟ ଓ ଆନ୍ତର ବାଧା ବିପତ୍ତି ଦୂର ହେବ। ବାହ୍ୟ ଓ ଆନ୍ତର ବାଧା ବିପତ୍ତି ଏସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆସ୍ତେ 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 କେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିବ ସେ କଥା ପ୍ରଭୃତି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ସୁତରାଂ ଶ୍ରୀମା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଆଦର୍ଶ କେବଳ କେତେକ କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର ଗୋଷ୍ଠୀ ବା ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ସୀମାବଦ୍ଧ ରହିବ ନାହିଁ। ତଥାପି ଶ୍ରୀମା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସାଧନ ଦିଗରେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଭାବେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର ପାଠଚକ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ନିଶ୍ଚୟ ସକ୍ରିୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଯଦିଓ ପାଠଚକ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏହା ସୀମାବଦ୍ଧ ରହିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ପାଠଚକ୍ର ଲୋକମାନେ ଏଥିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ, ସକ୍ରିୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। ସ୍ୱେଚ୍ଛାରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେବେ, ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଭାବେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର ଏ ପାଠଚକ୍ର ତ କେହି ଜବରଦସ୍ତି କରି କରୁନି ନା, ସ୍ପଣ୍ଟାନିୟସଲି ସମସ୍ତେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଭାବରେ ନିଜେ ନିଜେ କରୁଛୁ, ଆମେ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଭାବେ ନିଜେ କରୁଛୁ। ତେଣୁ ପାଠଚକ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହେବ। ନିଶ୍ଚୟ ଏକ ସକ୍ରିୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। ପାଠଚକ୍ରର ସଭ୍ୟମାନେ ଏହି ବୃହତ୍ତର ଓ ଶୁଭ୍ରତର ଜୀବନ ଓ ସମାଜର ଗଠନ ଦିଗରେ ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବେ ବା ଏହି ଦିଗରେ ପ୍ରୟାସୀ ହେବେ। ପାଠଚକ୍ରର ଭୂମିକା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆଉ ଥରେ ପଢ଼ି ଦେଉଛି, ପାଠଚକ୍ରର ସଭ୍ୟମାନେ ଏହି ବୃହତ୍ତର ଏବଂ ଶୁଭ୍ରତର, ଶୁଭ୍ରତର ଅଧିକ ସ୍ପଷ୍ଟ, ଅଧିକ ସ୍ୱଚ୍ଛ, ଶୁଭ୍ରତର ଜୀବନ ଓ ସମାଜର ଗଠନ ଦିଗରେ, ଶୁଭ୍ରତର ଜୀବନ ଓ ସମାଜ ଗଠନ ଦିଗରେ ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବେ ବା ଏହି ଦିଗରେ ପ୍ରୟାସୀ ହେବେ। ନିଜେ ତାହା ହେବେ ଏବଂ ଏ ଦିଗରେ ପ୍ରୟାସ କରିବେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ। ଯଥାର୍ଥରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଠଚକ୍ର ସଭ୍ୟ ନିଜକୁ ଏକ ସାଧକ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ। ଏ 65 ମସିହାରୁ ଏକଥା କୁହାହେଲାଣି, 65 ମସିହାରୁ କୁହାହେଲାଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ 55-56 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି। ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ 55-56 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ଅନ୍ତତଃ ନିଜକୁ ସାଧକ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ ତ? ପ୍ରଥମ କଥା ପ୍ରପତି କହୁଛନ୍ତି ସାଧକ ବୋଲି ନିଜକୁ ଭାବିବା, ସାଧକ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ପାଠଚକ୍ରକୁ ଏକ ସାଧନାର ଭୂମି ବା ପୀଠ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିବା ସର୍ବଦା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ପାଠଚକ୍ରଟି କ'ଣ? ମୁଁ ଯଦି ସାଧକ ହେଲି,
मो कर्मक्षेत्र है मो कार्यक्षेत्र बा मो साधनार क्षेत्र है पाठचक्र एक साधनार भूमि एक साधनार भूमि बा पीठ बोली ग्रहण करिया सर्वदो कर्तव्य। श्रीमा श्री अरविंद आदर्श को निजर निष्ठा और ऐकांतिकता बल किछि भाव रूपायित करी किछि भाव रूपायित करी निजर कर्म बाह्य व्यवहार तथा उदाहरण द्वारा अन्य उपर प्रभाव पकई सामाजिक जीवन में गोटे धीर अथच सुस्थ विप्लव सृष्टि करिया भाषा की चमत्कार कथा लिखे धीर अथच सुस्थ विप्लव सृष्टि करिया पड़ो। विप्लव विप्लव जो परिवर्तन हुए चेंज करने जो परिवर्तन करने जो आंदोलन बा जो चेष्टा ताकू विप्लव कहुच्छी। एक धीर अथच सुस्थ अर्थात ये विप्लव फल गोटे वातावरण कलुषित हेनी कि खराब हेनी बरং सब कुछ नुआ नुआ भल भल परिवर्तन हम शुभ्र स्वच्छ स्वच्छ परिवर्तन सब हो आईटा धीर स्थिर हम कोलाहल नुह गंडगोल पाटिमुंड हो हा कर नुह कहीं विप्लव गया सागे सागे आमर सागे सागे आसो ना मन भर विप्लव मान गोटे कौन पाटिमुंड स्लोगान फ्लोगान थी सेमती किसी ना तो अंतर विप्लव भीतर विप्लव अंतर्जीवन रे शुद्धता निर्मलता पाई अहं ईर्षा द्वेष कलह वितंडा संकीर्णता को त्याग करिया अथवा ए दिगरे प्रयास करिया अंतर्जीवन निज अंतर्जीवन रे शुद्धता निर्मलता पाई अहं ईर्षा द्वेष कलह वितंडा संकीर्णता को त्याग करिया ये सब जिन तो आम जाचु आलोचना कौन करवा वितंडा वितंडा जो तर्क करती किसी अर्थ ना किसी अर्थ ना माने तर्क पाई तर्क आर्गुमेंट तो करवा कथा थोड़े अच्छा मानवे ना गोटे कथा नहीं चेई शोई जी उठेब किए आखि बुझी खाली उठेले कौ तुम बा शोच निजे मत उठुच कहीं आखि बुझी गड़ुथ खाली उठे हेनी सेमती जुक्ति जे करे तर्क जे करे वितंडा जे कहनी मुझे तो मानविनी तू मुझे मनौचु मना तो केते बुझुचु बुझा केते तर्क दौचु दे मुझे तो मानवि नहीं गला मैंने से भितर से जहाँ कहले भी नहीं कह जहाँ कहले भी नहीं कह जिते जहाँ ये हूँ वितंडा संकीर्णता त्याग करा अथवा ए दिगरे प्रयास करा जदि गोटे पाठचक्र जड़े भी व्यक्ति यथार्थ मनोवृत्ति ये आसला आम समस्त इंडिविजुअल रेस्पॉन्सिबिलिटी गोटे पाठचक्र जड़े भी व्यक्ति यथार्थ मनोवृत्ति और निष्ठा सह साधना दिगरे अग्रसर हुई निज प्रकृति और अभ्यास सामान्यतम परिवर्तन कर सफल हुए बा निमित्त एक कठोर प्रयास करे तेबे से ही पाठचक्र सफलता अर्जन करिवो एवं सामाजिक जीवन में तार बहु प्रभाव पड़ो सामाजिक जीवन तार बहु प्रभाव पड़ो एथि निमित्त एक कठोर प्रयास करे तेबे से पाठचक्र सफलता अर्जन करिवो एवं सामाजिक जीवन में तार बहु प्रभाव पड़ो पाठचक्र सभ्य मैंने प्रथमतः यह पर दृष्टि दिंतु जे यही अनुष्ठान गुड़िक समष्टिगत जीवन में ऐक्य समता समन्वय और उदारतार भूमिका ग्रहण करेंगे जेहेतु पाठचक्र सिंगल नुह जणिकिया नुह गोटे गोष्ठी तेणु भर संभव करेंगे ए दिगरे जेकोसी सभ्य को पाठचक्र कर्मकर्ता मान को गभीर संयम और श्रृंखला रक्षा हेब और कौन प्रकार संकीर्णता विवाद विभेद एवं नीच ईर्षाजनित विद्वेष को जाहिर करने को दिज्व ये पाठचक्र मान सबू केते स्पष्ट बृहत्तर भूमिका भी लिखल ना पाठचक्र बृहत्तर भूमिका केते स्पष्ट भाव बुझा श्री अरविंद ए संबंध एक कड़ा बाणी शुणाई साधक मान सतर्क कर जहाँ कहते पाठचक्र कर्मकर्ता मैंने से कथा प्रति सामान्य ध्यान देले प्रभु तो उपकार पाइबे बहुत उपकार हे श्री अरविंद कहते if the little external personality is to persist in retaining its obscure and limited, its petty and ignoble, its selfish and false and stupid human consciousness, this amounts to a flat negation of the work and the sadhana. I have no intention of giving my sanction to a new edition of the old fiasco, a partial and transient spiritual opening with no true and radical change in the law of the external nature. If then any sadhak refuses in practice to admit this change, or if he refuses
even to admit the necessity for any change of his lower vital being and his habitual external personality. I am entitled to conclude that whatever his professions, he has not accepted either myself or my yoga. बहुत चमत्कार कथा श्रीअरविंद अति स्पष्ट कड़ कठोर भाव में तथापि बहुत आवश्यक आम समस्त जदि आम मान क्षुद्र बाह्य व्यक्तित्व को तार अंध सीमित क्षुद्र अनुदार स्वार्थपर मिथ्यावादी मूर्ख मानविक चेतना सह सेहीपरि अपरिवर्तित भाव रहा छाड़ दि जाए मनुष्य भर जहाँ अच्छे से छाड़देवा छाड़ तेरे यार अर्थ यही जे साधक स्वीय साधनार एकेबारे विपरीत दिगरे चली से पूर्वतन तामसा को अर्थात टिकिए अल्प बेसी बा आंशिक क्षणिक आध्यात्मिक उन्मीलन आउ बाह्य जीवन और प्रकृतिर नियम धारा कौन यथार्थ आमूल परिवर्तन हेब नहीं एहीपरि गोटे व्यापार नूतन संस्करण को मु स्वीकृति देवाक चाहे नहीं जदि कौन से साधक कार्यतः यह रूपांतर को अस्वीकार करे अथवा एपरिक जदि से तार निम्न प्राणसत्ता एवं तार अभ्यासगत बाह्य व्यक्तित्व रूपांतर आवश्यकता भी अस्वीकार करे तेज मु सिद्धांत उपनीत हेबी जे से जहाँ करू बा कहूना कहीं से मते बा मोर योग साधना को ग्रहण करना दीटा कथा कहूँ रूपांतर को अस्वीकार करे अंतत रूपांतर आवश्यक ताकू भी अस्वीकार करे कौन साधक कार्यत ही रूपांतर को अस्वीकार करे अथवा एपरि से तार निम्न प्राणसत्ता एवं तार अभ्यासगत बाह्य व्यक्तित्व रूपांतर आवश्यकता भी अस्वीकार करे रूपांतर अस्वीकार कर जो पूर्वतन प्राणसत्ता अच्छी निम्न चेतना सब तार भी रूपांतर को आवश्यकता को अस्वीकार करे ताले से मते ग्रहण करनी श्रीअरविंद कहते मते ग्रहण करनी कि मो योग ग्रहण करना अवश्य ठीक तापर श्रीअरविंद कहते मनुष्य निम्न प्राण बाह्य प्रकृतिर परिवर्तन प्रवृत्तिर प्रत्याख्यान वर्ज द्वारा ऊर्ध्वतन स्तर को उठा जे संभव विश्वास स्थापन कर कार्य प्रतिभा आवश्यक असंभव नुह यह निश्चय संभव से चेष्टा करा दरकार ये साधना निम्न प्रवृत्ति प्रत्याख्यान वर्ज द्वारा ऊर्ध्वतन स्तर को उठा संभव ये दृढ़ विश्वास स्थापन कर कार्य प्रतिभा आवश्यक ये कार्य मान साधना साधना प्रतिभा आवश्यक मानव प्रकृति कर्म संसार एवं बाह्य जीवन धारा रूपांतर मानव प्रकृति कर्म संसार एवं बाह्य जीवन धारा रूपांतर हेले ही नूतन समाज प्रतिष्ठा द्वार उन्मुक्त हो शर्त सब एगुड़ा आगे हम आपर से श्रीमा श्रीअरविंद प्रति अनुरक्ति श्रद्धा भक्ति और निष्ठा दाबी करुवा व्यक्ति और गोष्ठी यदि यही प्रकृत रूपांतर निमित्त प्रयास न हुए प्रति विशेष दृष्टि न दिए तो समस्त विषयटा गोटे आडंबर एवं धर्मानुष्ठान परिणत हो जमी गणेश पूजा सेमती आमर भी हो खाली फटो सजा हम आ सब रूपांतर आवश्यकता रूपांतर तुम दायित्व से रूपांतर करने चाहूँ कि नहीं ना नहीं खाली गोटे चमत्कार आज माँ फटो कि सजे सजे ये सब रूपांतर कथा सी रूपांतर रूपांतर आम हम आम खाली फूल फटो सजू से कौन विषयटा आडंबर और धर्मानुष्ठान परिणत हो जेन पुरातन धारा चलता सेम चलती बाह्य अनुष्ठान गठन मंदिर निर्माण बाह्य मूर्ति प्रतिष्ठा जड़े ठाकुर को विदा करी आउ जन को स्थान अभिषेक कर आवश्यकता नहीं व्यक्तिर अभ्यंतर ही मंदिर ताहार अंतरे सतत विद्यमान से शाश्वत पुरुष जागृत हूँ कौटी कहुई मंदिर टी शुद्ध करने माँ बही मंदिर को शुद्ध करा बोले तुम हृदय को शुद्ध करा पड़ो जो जागृत स्थापन करने चाहो तब तुमको तुम मंदिर को शुद्ध करा यही देवता प्रतिष्ठा निमित्त से चेष्टित हो मनुष्य अंतर जदि दिव्यतर प्रकाश पाए ता भितर जदि देवता जन्मग्रहण करती तेज अनुष्ठान मंदिर देवत्व देवता आविर्भूत हे देवता से आविर्भूत हे बाहर नहीं प्रतिष्ठा कराबनी मूर्ति नहीं प्रतिष्ठा हेनी बाहर जो मूर्ति मान अच्छे आउ भल बागे मूर्ति काढ़ी नुआ मूर्ति रखी से सब नुह
ଭିତରେ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଦେବତା ଅଛନ୍ତି ସିଏ ଜାଗ୍ରତ ହେବେ। ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଅସଲ ଦେବତା। ତାଙ୍କର ଜାଗ୍ରତ ହେବା ବେଳ ଆସିଗଲା। ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ଦିଗ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ହେବ। ସାମାଜିକ ଓ ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ଜୀବନରେ ବହୁବିଧ ଧର୍ମ ବିଶ୍ୱାସ, ନୀତି ନିୟମ, ଆଚାର ପଦ୍ଧତି ଏବଂ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ବ୍ରତ, କ୍ରିୟା, ପୂଜା, ଉପାସନା, ପ୍ରାର୍ଥନା, ଆରାଧନା ସବୁ ରହିଛି। ବହୁ ବିଭିନ୍ନ ମତବାଦର ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେମିତି ଆଜିକାଲି ଅବଶ୍ୟ ହେଲାଣି, ଆଗେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ପାଠକ କିଛି ଗୀତ ଫୀତ ନଥିଲା। ସେ ଗୀତ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍। ପାଠକ ଆରମ୍ଭରେ କେବଳ ମ୍ୟୁଜିକ୍, ଶେଷରେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ବା ସାବିତ୍ରୀ ଆବୃତ୍ତି, ତାପରେ ମା ପଠନ, ମା ବହି ପଠନ ହେଲା। ଏବେ ଗୀତ ଆରମ୍ଭରେ ବି ହେଉଛି, ମାତୃସଙ୍ଗୀତ, ଶେଷରେ ମାତୃସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେବ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ସଂସ୍ଥା ଅଛି ପୁରାଟା କେବଳ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ, ପୁରାଟା କେବଳ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ, ତାଙ୍କର ଆଲୋଚନା। ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରକାର ପ୍ରାର୍ଥନା ଆରାଧନା ରହିଛି। ବହୁ ବିଭିନ୍ନ ମତବାଦ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପାଠକ ସଭ୍ୟମାନଙ୍କର ଏହିସବୁ ବିଭିନ୍ନ ମତ, ବିଭିନ୍ନ ମାର୍ଗ ପ୍ରତି କି ପ୍ରକାର ମନୋଭାବ ରହିବ? ସେମାନେ ତ ଆମ ସମାଜରେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ତ ଦେଖିଛି ଗୋଟାଏ ପରିବାରରେ ଏଠି ଏପଟେ ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥା, ସେପଟେ ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥା। ମୁଁ ଜଣକୁ ଖୋଜିବାକୁ ଯାଏ, ଆଉ ଜଣେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି, ଦେଖିଲା ଶ୍ରୀ ପ୍ରକାଣ୍ଡ ଆଉ ଜଣେ ସାଧୁଙ୍କ ଛବି ଟଙ୍ଗା ହେଇଛି। ମୁଁ ଯାହାକୁ ଖୋଜି ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ଶ୍ରୀମାଙ୍କ ଘର, ସେଇଟା ଶ୍ରୀମାଙ୍କ ଘର, ଶ୍ରୀମାଙ୍କ ଘର ସେଇଟା, ଏଇଟା ତାଙ୍କ ସାଧୁଙ୍କ ଘର, ଏଇଟା ତାଙ୍କ ସାଧୁଙ୍କ ଘର। ଏଠି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବାଣ୍ଟି ବୁଣ୍ଟିକି ଅଛନ୍ତି, ଏଠି ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସହାବସ୍ଥାନ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ତୁମର ମନୋଭାବ କ'ଣ ରହିବ? ଏକଥା ସ୍ପଷ୍ଟ କରି କହିବାକୁ ହେବ ଯେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ କୌଣସି ମତ ବା କୌଣସି ମାର୍ଗର ବିରୋଧ କରେ ନାହିଁ। ଯଥାର୍ଥରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଅତୀତର ସକଳ ମାର୍ଗ ଓ ଯୋଗ ସାଧନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗରେ ତାହାର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଯଥାର୍ଥ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ତେଣୁ ଯେତେ ଯୋଗ ସାଧନା ଅତୀତରେ କରାଯାଇଛି, ଏସବୁ ଯୋଗ ସାଧନାରେ ଅଛି ବହୁତ ଜିନିଷ, ପଜିଟିଭ୍ ଜିନିଷ ବହୁତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ। ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଯୋଗ ସାଧନା ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ। ତେଣୁ ସେହିସବୁ ଯୋଗର ଯେତିକି ଅପୂର୍ଣ୍ଣତା ଅଛି, ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଯୋଗରେ ତାହା ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଯୋଗ ସାଧନାରେ ତାହା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ। ତେଣୁ ସେମାନେ କେହି ବିରୋଧୀ ନୁହନ୍ତି, କାରଣ ତା'ର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଏଠି ସମ୍ଭବ ହେବ, ବିରୋଧ କେଉଁଠୁ ହେବ? ଏହା କିପରି ସାହିତ୍ୟ ହୁଏ, ତା ମାନେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ଏବଂ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଯୋଗ ସାଧନାର ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ବିଶେଷ ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରିଛୁ। ସୁତରାଂ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଯୋଗ ସାଧନା ଆଦର୍ଶ ଲକ୍ଷ୍ୟ କୌଣସି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବିରୋଧ ନ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ତାର ଯଥାର୍ଥ ମୂଲ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଯିଏ ଯେଉଁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଉପଲବ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ତାର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦିଆଯାଇଛି, ସେ ତାଙ୍କୁ ଉଚିତ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଛି, ସେ ସ୍ଥାନରେ ସେ ଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ସାଧନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ପିପାସୁ ବ୍ୟକ୍ତି ନିମିତ୍ତ ଉପଯୋଗୀ। ଆମେ ଦେଖିଛୁ ବହୁତ ଜାଗାରେ ବି ଦେଖାହେଇଛି। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆଜି ଖରାବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି, ତା ମୋବାଇଲଟା ମୋତେ ଦେଖେଇଲେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଦେଖିଲା ତା ମୋବାଇଲର ସ୍କ୍ରିନ୍ ସେଭ୍ରେ ଅଛି ଶିରିଡ଼ିଙ୍କ ଭକ୍ତ, ଶିରିଡ଼ି ସାଇଙ୍କ ଫଟୋ ଅଛି। ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ ଶିରିଡ଼ି ସାଇଙ୍କ ଭକ୍ତ? ହଁ, ଯାଏ ସେଠି ଆସନ୍ତି କରେ ଆଉ ମୁଁ ପାଠଚକ ଯାଏନି, କିନ୍ତୁ ଆସେ ଏଠିକି। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଆସେ, ବହୁତ ସମୟରେ ସିଡ଼ିଏ ମାନେ 10 କିଲୋମିଟର ଏଠୁ, ବହୁତ ସମୟରେ ଆସେ, ଧୂପ ନେବା ପାଇଁ ଆସେ ଏବଂ ଧୂପ ନେଇ ସାରି ଏଠି ବୁଲାବୁଲି କରିକି ଯାଏ। ସେ ସମାଧି ପାଖରୁ ପ୍ରଣାମ କରିକି ଫେରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅମେଳ କିଛି ନାହିଁ, ବରଂ ସେମାନେ ଏଠି ଅଧିକ ଆନନ୍ଦ ପାଇବେ, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କ ଯୋଗର ତ ବିରୋଧ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ଯୋଗର ବିରୋଧ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ସାଧୁଙ୍କର, ତାଙ୍କ ଯୋଗ ସଂସ୍ଥାର, ତାଙ୍କ ଯୋଗୀ ବା ସିଦ୍ଧ ଗୁରୁଙ୍କର ବିରୋଧ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ସେମାନେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି, ସରିଲା, ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛୁ ଟିକେ ଶୁଣ, ତୁମେ ଯାହା କର ଠିକ୍ ସତ, ତାପରେ କ'ଣ କୁହାହେଉଛି ଶୁଣ, ଏତିକି କୁହାହେଉଛି। ତେଣୁ ସେଥିରେ ବିରୋଧ ଯେହେତୁ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେମାନେ କିଛି ଖରାପ ଫିଲ୍ କରନ୍ତିନି। ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଯୋଗ, ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ସାଧନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ପିପାସୁ ବ୍ୟକ୍ତି ନିମିତ୍ତ ଉପଯୋଗୀ। ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏକ ଧର୍ମୋତ୍ତର ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ଜୀବନ। ଧର୍ମୋତ୍ତର ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ଜୀବନ ମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ସବୁ ଧର୍ମକୁ ନେଇକି ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ଜୀବନ ବା ଧର୍ମ ଜୀବନ କରାହେଇଛି, ତାଠାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ଜୀବନ। ଧର୍ମୋତ୍ତର ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ଜୀବନ, ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ, ଏକ ନୂତନ ତତ୍ତ୍ୱ, ଚେତନା, ଶକ୍ତି, ଜ୍ଞାନ ଓ ଜ୍ୟୋତି ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଜୀବନ। ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଯେଉଁ ଜୀବନ ଆମେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯାଉଛୁ,
से जीवन हम एक आध्यात्म जीवन धर्म ठार उच्चरे दिव्य जीवन एक नूतन तत्व चेतना शक्ति ज्ञान ज्योति उपर प्रतिष्ठित जीवन नूतन सब तार उपर प्रतिष्ठित जीवन ता मध्य दलीय संकीर्णता बा आनुष्ठानिक अनुदानता किसी भी नहीं दलीय संकीर्णता बा आनुष्ठानिक अनुदानता किसी भी नहीं आमर को संस्था अच्छी से आध्यात्मिक संस्था कोर्ट फोर्ट कचेरी फचेरी हाईकोर्ट फाइकोर्ट सुप्रीम कोर्ट पर जाकि दी दल करके अलग अलग कर जाला ताने गोटे दलीय संकीर्णता रहा ये दल अलग से दल अलग से सब गोटे निर्दिष्ट धर्म विश्वासी से धर्म भितर भी दी दल सब धर्म कि प्रकार धर्म बुझे जो थे कि गोटे संकीर्णता रोटे दल निजस्व धारा गोटे अलग हो गोटे दल भितर थी गोटे अलग स्वतंत्र मार्ग हो सुतरां पाठचक्र सभ्य माने अन्य मार्गर व्यक्ति बा मतवादी मानू गभीर उदार मनोभाव सह देखिए है एथरक गभीर उदार मनोभाव सह देखिए एवं सेमानकर विश्वास और आचार प्रति श्रद्धा सम्मान ज्ञापन करेंगे एठार सीमा निर्देश विशेष अनुधान योग्य गोटे स्कूल को जाइलु सेठू से स्कूल कथबार्ता भितर जड़े भाई मत डाकिले जड़े अपा मो साथ मान प्रश्न उत्तर करुले कौन कौन जाना चाहते गोटे भाई डाकिले बाहर मुझे सारी जाऊँ टी शुणी गली गली बाहर को मैं चुपकिन कर जानते सी किए मुझे कौन है से किए कहना तुम स्कूल अपाटे जाने हाँ जी से शिरडी भक्त से प्रश्न कर भितर गोटे गोटे केमती आचरण रही है शिरडी भक्त तो माँ भक्त नुह सी भाविले भाई पारतु आमर भाबार अधिकार नहीं से आमर भक्त नुह शिरडी भक्त आम भाव प्रश्न उठुनि उदार मनोभाव से रखा ठीक अच्छे शिरडी भक्त हूँ किसी असुविधा नहीं शिरडी जहाँ कहते से ग्रहण करूँ बुझु से धारा जीवन बचु बड़े पुणे बुझे बड़े बुझे जो आहरी अधिक जाना चाहिए जानवे मासिबंद छड़ा आउ ता ऊपर किसी कहना तेणु गभीर उदार मनोभाव सह देखिए से विश्वास और आचार प्रति श्रद्धा सम्मान ज्ञापन करेंगे एटा सीमा निर्देश विशेष भाव अनुधान योग्य शिवा लिखिं आई नेवर डिस्प्यूट विथ समवन हु हैज ए फेथ जब कौन आध्यात्मिक विश्वास अच्छी मोर कौन झगड़ा करिया नहीं let him keep his faith. I take care not to tell him anything that might shake his faith because it would not be good. They are not capable of having another. अर्थात जदि कौन व्यक्ति अन्य एक मार्ग विश्वास करते मुझे सहित से सब विषय कि जुक्ति करे नहीं से विश्वास नहीं रही था मुझे एपरी किसी भी कहे नहीं जहाँ विश्वास को चहलाई देव कारण यह करवा यथार्थ नुहे जेहेतु से अन्य एक मत वा विश्वास ग्रहण करने को समर्थ नुह आउ समर्थ नुहति से जो विश्वास ग्रहण कर सारी से समर्थ नुह पारे से सामाजिक जीवन में विभिन्न देवादेवी व मूर्तिर उपासना आराधना व विभिन्न धर्मग्रंथर अध्ययन में प्रत्येकर स्वाधीनता निजस्व विचार रही प्रत्येक को निज अंतर्जीवन रहस्य उपलब्धि निजर धारा बाहर करा पड़ो प्रत्येक को निज अंतर्जीवन रहस्य उपलब्धि निजर धारा बाहर करा पड़ो लक्ष्य हुए सर्वातीत सर्वव्यापी अखंड अनंत तेरे पथ हम विभिन्न असंख्य अनंत वैचित्र्यपूर्ण गोटे दिन पूरा मान लक्ष्य हूँ अनंत लक्ष्यर सीमा ना शेष पर्यंत चली आम तेणु गोटे कि रास्ता हम अनेक रास्ता अपन से जाए जहाँ जो बाट सुविधा से बाट जा पहुँचे से सुतरां अन्य जेकोसी मार्गर साधक प्रति कौन प्रकार अनुदार संकीर्ण भाव पोषण करवा से मार्गर निंदा समालोचना करवा से साधना और जोगर एकांत विरोधी या द्वारा मनुष्यर अहंकार जाहिर करा हुए आम से किसी करूँ तार आम केवल आम अहंकार को ही प्रकाश करूँ एपरिक यह जोग साधन पथ एक सुस्थ सबल समतायुक्त वातावरण सृष्टि कर विरोधी हुए जोग साधनार पथरे एक सुस्थ सबल समतायुक्त वातावरण सृष्टि कर विरोधी हुए
ଗୋଟିଏ ଧର୍ମର ବିରୋଧରେ ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ଧର୍ମ ଛିଡ଼ା ହୋଇପାରେ, ଗୋଟିଏ ଧର୍ମର ବିରୋଧରେ ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ଧର୍ମ ଛିଡ଼ା ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ସହିତ ଧର୍ମର ବିରୋଧ ରହିନପାରେ। ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସହିତ କେହି ବିରୋଧ ହେବେନି, ସବୁ ତ ସେଇଠି ଅଛି, ଆଉ ସମସ୍ତେ ତା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାକୁ କାହିଁକି ବିରୋଧ କରିବ? ଏମାନେ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ତା ସାଙ୍ଗେ ଆସିଗଲା ବେଳକୁ ସମସ୍ତେ ସେଠି କାହା ସାଙ୍ଗେ କାହା ଝଗଡ଼ା ନାହିଁ। ଯଦି ଆମମାନେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରି କୌଣସି ମତ ବା ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ବିରୋଧ କରୁ, ତେବେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଆଦର୍ଶ କ୍ଷୁଣ୍ଣ ହେଲା ଏବଂ ପୁନର୍ବାର ଆମମାନେ ସେହି ମହାନ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଗୋଟିଏ ଧର୍ମରେ ପରିଣତ କଲୁ। ଏହା ହିଁ ହେଲା କଥା। ଆମେ ବି ସେମାନଙ୍କ ଭଳି ଯଦି ବିରୋଧ କରିବୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ବି ତାଙ୍କରି ଭଳିଆ ହେଇଯିବୁ। ଆମେ ବି ଗୋଟେ ଧର୍ମ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ ହେବ। ଧର୍ମର ଭୂମିକାରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, ବିବାଦ, କଳହ, ବିରୋଧ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଭୂମିକା ହେଉଛି ଧର୍ମୋତ୍ତର, ବିଶୁଦ୍ଧ, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱବିହୀନ, ବିଦ୍ୱେଷହୀନ ନୂତନ ଜୀବନ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କୌଣସି ଧର୍ମର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ନୁହନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କୌଣସି ଧର୍ମର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ନୁହନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି, I may say that it is far from my purpose to propagate a religion, new or old, for humanity in the future. A way to be opened that is still blocked, not a religion to be founded, is my conception of the matter. ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ଏ କଥା କହିପାରେ ଯେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପୁରାତନ ବା ନୂତନ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରିବା ଆଦୌ ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ। ମାନବ ସମାଜ ନିମିତ୍ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବରୁଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଥିବା ମାର୍ଗକୁ ଖୋଲି ଦେବାକୁ ହେବ, ଗୋଟେ ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନା କରିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ। ଏହା ହିଁ ସମସ୍ତ କଥାର ସାରମର୍ମ। କ'ଣ ହେଲା କାର୍ଯ୍ୟଟା? କ'ଣ? ମାନବ ସମାଜ ନିମିତ୍ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବରୁଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଥିବା ମାର୍ଗକୁ ଖୋଲି ଦେବାକୁ ହେବ, ଗୋଟାଏ ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନ କରିବା ନୁହେଁ। ଏହା ହିଁ ସମସ୍ତ କଥାର ସାରମର୍ମ। ସୁତରାଂ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପାର୍ଚକର ବୃହତ୍ତର ଭୂମିକା ହେଲା ନିଜକୁ ଏକ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ପରିଣତ କରିବା, ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନରେ ନୁହେଁ। ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମମାନେ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟରେ ପୁନରାୟ ବିଶେଷ ରୂପେ ଆଲୋଚନା କରିବୁ। ଭଗବତ ସେବକର ପ୍ରାର୍ଥନା। ବିଘ୍ନ ବିନାଶନ ହେ ଭଗବାନ, ଜୟ ହଉ ତୁମର। ଆମମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରେ କିଛି ହେଲେ ଯେପରି ତୁମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଉ ବିଘ୍ନ ନ ଘଟାଏ, କିଛି ହେଲେ ଯେପରି ତୁମର ଆବିର୍ଭାବରେ ବିଳମ୍ବ ନ ଘଟାଏ। ସକଳ ବିଷୟରେ ସକଳ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉ ତୁମର ଇଚ୍ଛା। ତୁମ ସମ୍ମୁଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ ଆମମାନେ, ତୁମର ଇଚ୍ଛା ହିଁ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, ଆମମାନଙ୍କ ସତ୍ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମରେ ଉଚ୍ଚତମ ଚୂଡ଼ାରୁ ତୁଚ୍ଛତମ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କୋଷରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ। ତୁମଠାରେ ଆମମାନଙ୍କର ନିଷ୍ଠା ହୁଏ ଯେପରି ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଚିରନ୍ତନ। ଆମମାନେ ଅନ୍ୟ ସବୁ କିଛି ପରିହାର କରି ଚାହୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ତୁମ ପ୍ରଭାବର ଅଧୀନରେ ରହିବାକୁ। ଆମମାନେ କେବେ ଯେପରି ନ ଭୁଲୁ ତୁମ ନିକଟରେ ଗଭୀର ଭାବରେ ନିବିଡ଼ ଭାବରେ କୃତଜ୍ଞ ହୋଇ ରହିବାକୁ। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଅପରୂପ ସମ୍ପଦ ସବୁ ଦାନ କରି ଯାଉଛ, ସେସବୁର କିଛି ହେଲେ ଯେପରି ଆମମାନେ ଅପଚୟ ନ କରୁ। ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗ ଯେପରି ତୁମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଚର ହୁଏ, ସେସବୁ ଯେପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି ତୁମର ସିଦ୍ଧି ସକାଶେ। ପରମ ସିଦ୍ଧିକର୍ତ୍ତା ହେ ଭଗବାନ, ଜୟ ହେଉ ତୁମର। ତୁମର ବିଜୟରେ ଦିଅ ଆମମାନଙ୍କର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ସକ୍ରିୟ ଚରମ ଅଟଳ ବିଶ୍ୱାସ। English. In the name of the mother, for the sake of the mother, by the power of the mother, with the strength of the mother, to all adverse, harmful being or force, I order to quit this place at once and forever.